الحمد لله رب العالمين شرع لعباده من هذه الأمة أكمل الشرائع وأيسر الأديان وجعلها من خير أمة أخرجت للناس فهي آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة لما يحتويه دينها الذي هو خاتم الديانات السماوية من خير البشرية في مصادره وموارده وأحكامه وتشريعاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Haulian sin puji fa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dihilannya agama in ipunnya, mga ipunnya hababo sindungnya. Iban biutangnya in siu-siu in makapag-agama, haagama sinallari hababo sindungnya sa umbul satu amanusia. Umbul satu pinakamarayaw amanusia hababo sindungnya, pinakamarayaw amanusia haadlokyab. In agama sinallahu subhanahu wa ta'ala irihil niya lang sa siyo in kabayaan niya. Indong niya irihil sinallah sa sibura in manusia kabayaan niya iban din niya kabayaan. In agama Islam ini parasin Allah subhanahu wa ta'ala marikatutan yung agama eksklusif lang. Amo ini agama adin sa langit. In agama Islam, amo na yan in agama initurun. In katantan agama, rihababo sin gumi, di kabayaan sin Allah. Yan yung shortcut niya. Katantan agama, abukon ini turun din sa langit, ginis-ginisan a agama, agimu hababo sin lupa, di kabayaan sin Allah. Di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambugda in kabayaan sin Allah agama ini turun. Uno in agama ini turun, agama in kapitalnya Quran iban hadis. Pasal amo na yan ininturun din halangit. Quran iban hadis. Imining niya in katantan agama agiagamitan sa utak di hababo sindungnya. Long ni makarayaw sa jamaah, kabayaan sin jamaah. Melainkan ini yan wairun dalil din anak katurun awahi inyan agama ari kabayaan sin Allah. Balikan ko tuan in agama Islam ang maksud sin khutbah nato biyaon agama kabayaan sin Allah. Din hauno agama at timurun din sa langit.
In katantan agama, agimu audi gimu ari hababocin kumi, agama ari kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan shortcut ni mga tuan. Sumaksiyak ko sa wayron patut ta sumbahon tunggalin Allah. Way sakuto niya. Iban sumaksiyak ko sa sabunal-bunal inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon niya, iban dak niya marikatutan niya. Salawat kaniya, iban mga sahaba niya, iban mga pamilya niya, iban siyo-siyo imyamagad kapag agama sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malogi na karungugan sin kaday sa katutan niyo. In werun agama at tabukun sin Allah, rihababo sindong niya, yatabi na agama Islam. Indalil mga tuan sa suratul Ma'idah, longsin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Habiya longsin Allah subhanahu wa ta'ala, adlawin niya adlosin arapa, in agama ko, kumplito ko na longsin Allah. Dihil ko kanyo, werong longsin Allah karidaan ko, asunurun yung mag-agama, hababon sindong niya, yatabi na agama Islam. Yato'y dalil sa inkatantan ginis-ginis na agama. Hababo sindong niya, abukon agama Islam, naraka. So pamanay sa aun Muslim, amamong, sa may aun day sa pakasa nila yaon, ilamod ko Muslim makanaraka. Critical akidah. Siyo katutan yung Muslim, mamong sa aun pan-agama, ang makasuruga, habiyaw na generation, harugay sa agama Islam, uri ka makapagtaubat, nalamod ka, kutkutun sinarak ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan din kasyaukat niya mga tuwan. Subakan sa dlupan, matauri kayo nuino sa agama Islam. Karangugan niyo, amo na inin agama, ang makusog turi pagtindog niya. Agama Islam, may tatuan, longsin Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maskin magtabang pa longsin Allah, intaw harong niya, hapatayon nila yung agama ko longsin Allah. Jadi, di mati longsin Allah subhanahu wa ta'ala yung agama ko. Yasa tabi longsin Allah. Sumong in kusog niya, iban sumong in amoy ni katindog niya. Yan imining sinayat mga tuan. May datuan? Pabila kayo mo patayon ni agama, nabiyari, isab ko na mong siya kaya mo patayon ni Allah. Yato lang kasurkat niya. Ang ka na mga tuan, siyo-siyo'y magpikir. Sa pungon nila in agama Islam, di magpatingkab normal niya. May tetutuan, unin mga sample na ito mga limabay. Biyari sa mano siya ang magpikil gumamit sa katantan titimbakan. Katan mga bumbero, kapungon nila insawasin suka. Tuan, makaya mo. Makaya mo pungon na in katantan bumbero. At awa ulul ni power hadong niya. Plain, ipung mo sa suka. Makaya mo. So pa mariwo makaya tuan, bihat puro sabi kahantang sin agama sin Allah, maskin magtabangin babo sindong yang mga manusia, di mapu. Melainkan tuan in makasusa katutan bihaun, in kamataurang katutan. Makaingat siya sa agama. Unin agama mo, agama Islam, Islam ako. Islam in dua maas ko. Melainkan din niya kaingatan in uno, in hag sin agama Islam. Kana ini ikaw nag-claim ko sa Muslim, naliliga di agama mo, pasal wala mo nakapatindogin hag sin agama mo, mga katauti mangkurang ko agama Islam. Amo na ini dakula problema, ha Muslim ta subaka di bansad lupan, kay ngatan nila in agama niya agama Islam, in question, nakatindog mura, nakapatindog mura in agama, kay ngatan mura in hag sin agama Islam. Yan mga tuan, nasubay ingatol na to. Uno inhag sin agama Islam. Inhag sin agama Islam tuan, 5 ka klase. 5 ka klase.
In pag number yaon mga tuan, 1, 2, 3, 5, nari pwede mabaliktad. In number 1, number 1. Pasal mga tuan, pabila di mo kaingatan atawa di mo makahatian in number 1, in number 2, larak. In number 3, larak. In number 4, larak. In number 5, larak. Pabila amo ni number 1, di mo kaingatan mga katote, magurag-go agama Islam. Uno in number 1, mga tuan, rukun sin agama nato, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yan in number 1. Amo na yanin arkanul Islam. Number na rukun ni asubay ingaton sin kada isa katot tayo. Uni meaning sin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doon pa sa number 1, in majority katutan yo naligad na yung nagaman niya. Hanggang nabiyan ni mga tuwan, in ka na naman nato sa dunya, nagkaklaim kita doon sa Muslim. Malengkan, way kusog. Malengkan, kiyukulata. May tayo tuwan, nakatindog hadya panghati mo, malingkad naliligad mga tuan. May tatuan, in number 1 na rukun, way nakaw, nalawan nakaw. Tagpabila, palpak in number 1, in number 2, palpak daysab. In number 3, damikyan, in number 4, damikyan, number 5, damikyan mga tuan. Uli number 1. Uli number 1 to. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ano meaning niya yan? Ikhlas in pag-ibadat mo pa Allah. Jumat miyarikaw, nagsambayang ko sa mga waktu, ikhlas. Wayron niyat mo rugaing, yasa tabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisin. Ya, nabarikada isa katutan yung i-check na sarili niya. Tiap-tiap mag-ibadat. Tiap-tiap uno sinang niya, sumpa pa Allah. Pabila ikhlas, minisin ikhlas ini, pure pa Allah. Way lamod niya. Yan, nakawamit, asyhadu alay. Ika-number 2 meaning niya. Tiap-tiap ko nag-ibadat, himihinang sadakan sin Allah. Pabila niya magad sa paginang sin Nabi Muhammad. Nilong ni mutaba'ah. Iyan in meaning si number 1 niya untuan. Ikhlas, even niya magad kau, sa paghinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabila ikhlas, malainkan wala miyagad, palpak. Pabila na isab niya magad, sa aturan si Nabi Muhammad, bukun ikhlas, palpak na isab. Na tiap-tiap palpak in number 1. Palpakin number 2, number 3, palpakin pagsambayang, palpakin pagsakat, palpakin pagpuasa, palpakin paghaj, whereon you reach. Amilong sinmilikan nating, whereon post niya pag-agama. Hanggang na inibutan sa number 1 tuhan in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iyan in haj sin agama Islam ang number 1. Pabila maka-implement mo na, kaingatan mo na mahinang mo na in ikhlasin ibadat mo. Iminisin ikhlasin wayron lamod niya dungya in pag-ibadat mo. Pagsambayang mo, way lamod niya dungya. Ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbati ko dyan subo. Bukun kansyo in kiyabukaan mo. Tunggalin kiyabukaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. May takomyari. Nagsambayang kau. Imyagad ko sa aturan na pagsambayang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amilong niya, in nakawa mo, meaning si number 1. Ibutang mo na nakawa mo na number 1. Number 2 na isab mga tuhan, ikamusala. Yan, ini karuaro ko, hajin nga man nato, itindog in sambayang. Mga tuhan, in sambayang yan, in baita si Nabi Muhammad, amo na yan in relation sin ipon pa Allah. Relation para supatan sin ipon pa Allah. Imining niya tuan pabila di ko magsambayan. Wayron connection mo pa Allah. Wala. Ang kalalong sin mga ulama, maskin uno imbanos sin ibadat. Banos sin amoy ni mga karayawan sin manusya. Pabila wayron sambayang niya, useless. May tayad tuan nalawa sa site. Biya cellphone di makakontak. Wala.
Useless mga katauti manggurang ko agama Islam. Weron sambayan. Jumat lang, weron 5 waktu. Useless tuan. Ang kanya tulong din mga ulama, intawa di magsambayang, maskin magsakada pa. Di sambayangon, di liguon, di putuson, di ikubur sa pagkubur. Pasal bukod siya Muslim. Bukod siya Muslim. Mga tuan. Bukod siya Muslim, intawa di magsambayang mga tuan. Wayron kabarakat niya manusia. Di pwede pangasawahon ng pamilya niya mga tuan. Pabilain pamilya di magsambayang. Di pwede pasaway kabarakat. Allahu Akbar. Yan in kakusog din sambayang mga tuan. Ikarua arukun sin agama na tuwa agama Islam mga katauti manggurang ko agama Islam. 5 waktu mga tuan. Suway ayo puton sin kada isa kato tayo. Ayaran sin kada isa kato tayo. Usugiban babae na suway itindog niya. Pasal pabila rin mo makatindog yan, launsin mga sahaba, larakin agama mo. Paskin mag-hajj pa kaw, magpuwasa pa kaw, magsakat kaw, pabila rin ko magsambayang, nabiyari sa kahantang bay, lubo, intaw niya lutaw. Tumtuman yun. Ang kanatuan, pabila pa kasakiton na to, inhambo ka ba ay, way magsambayang, luto katanin taon niya. Luto katanin taon niya mga tuan. In Rizki sin syaitan ni dumatong. Pero, pasal inibutan si Nabi Muhammad, in sambayang, had sin agama nato, umbul sato, haulian sin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabiyaon tuan, i-check mo na kung sarili mo, pamilya mo. In bayaon, 5 taon niya, magsambayang amalang, elutaw, in kabin. Uno nakahunit, in ikaw naglamugi ko sa lutaw. Naglamugi ka sa malumi. Allahu Akbar. Di sumudi malaikat, pabila imbayaon in taon niya di magsambayang di sumudi. May teto, malumi in mga tao ari magsambayang mga katauti manggurang agama Islam. Yan in kakusog. Ikarwa arukun sin agama nato agama sin Allah akaridaan niya exclusive lang pasuro niya pasurga. Ika number 3 aamoy ni hajin agama nato zakat mga tuan. May tayo tuan doon kay ngatan in amoy ni original in bugan niya pa Allah, original ipagkagad niya pa Allah. May tayo tuan way na pinaka-number 1 kabayaan sin mano siya hababo sindong niya asumubra pada sin. Way na pinaka-kabayaan sin nafsu sin mano siya hababo sindong niya alumabi pa sa sin. Pero kataan kita niyo 100% in bayan niya sa sin. Maglaol kita niyo ibin natin pamilya nato. Di kita rin makatug paglawagan sa sin. May teto mahal mo. Kalasahan mo. Allahu Akbar. Zuyina linasi hubbus tahawat. Lungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin. Na makakawa ko sa sin. Kabayaan sinapso mo. Kumkumun mo. Lungkin Allah. At turunta ko na. Magkaganda ko sa bisyara ko lungkin Allah. Irihili hajakatin sin mo yan. 100,000 na 2,005. 1,025,000. Irihil mo. Sa ayaw mo ni magkuto-kuto yung pangatayan mo. Irihil mo kal nakakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila makaya mo yan lumuhal. Samakan ko sa kabayan sin Allah. Nakapatindog mo yung agama mo. O gano'n, may kayo magbuot-buot. Long niya 1 million is sin ko. 1,000 lang sa katawa. 10,000 lang. Lara kinagam. Pasal way ka imagad, way ka miyagad sa aturan sin agama mo. Yan mga tuwan, intuyan, arukun sin agama nato, kailangan i-practice sin kada sa katutan niyo. Kasupaya tumindugin agama nato. Ikhlas, miyamagad sa aturan sin Nabi Muhammad. Amo na ni meaning sin shahadatain. Amin na muna rukun. Ika number 2 sambayang, relation pa Allah. Relation pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para supatan, sinipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika number 3, ipagawa mo in zakat mga tuwan. May tatuan, doon kay ngatan, in malimpyo, in ginawa mo, doon kay ngatan, in dakula, umur 1 kay mo, in Allah subhanahu wa ta'ala, in Nabi
niya ang kanalong sin Allah, wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siyo long sin Allah, in kaya niya umato, in amoy ni ginawa niya sa amoy ni makongkong sa sin kuripot, kaya niya atuan long sin Allah sa makapakuha siya sa zakat atau sadaka, yan long sin Allah, in sigurado kabantugan na sa adlok yamalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah subhan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. So pama aturun mo sa marayaw, pag-atod nagpangsyon ni akal na to. In 5 rukun na Islam, 5 ksibo. Aon adlaw-adlaw, aon tahon, kada tahon makaminsan lang. Aon na isab, hangka umul mo. Halugay sin umul mo makaminsan lang. In syahada iban sambayang, kailangan adlaw-adlaw yan. Adlaw-adlaw. In zakat iban puasa, tahon. Kada tahon. In hajj, hangka umul mo makaminsan lang. Hajj, hangka umul mo, pabila in umul mo kawaluhan, kaya wag ibang hajj makaminsan. Hajj. Bali mga tuwan. Ikaupat, hajj na agama nato. Puasa. Pasal di magpakinlasa sin Allah manusia, ilabi niya in pardakan sin Allah, din sa pardakan sin sarili niya. Ilabi niya in kabayaan sin Allah, din sa kabayaan sin sarili niya. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. In irihil kulong cinallah pirnyo, pabila ipakita nyo kakulong cinallah imas mahal nyo, indakan ko, dahil sa dakan jimbaran nyo, nalong cinallah tiya tagamanta kamu sa surga. Surga. Bale, in katarangan, irihil sinallah katutan nyo, ma-approve niya. In mas mahal na to in Allah dahil sa baran na to. Mas mahal na tindakan sin Allah dahil sa dakan sinapso na to. Nalong sin Allah tistingan ko sa hangkabulan. Tistingan ko sa hangkabulan. Hangkabulan long sin Allah. Langon ta kamo sa kakaon halal. In pagkaon halal ayaw. Langon ta kamo sa pag-inom sa tubig ang mahagpay. Ayaw lang sila. Langon ta kamulong sinala sa pagsuk sa asawa. May tetulong sinala. Supaya ko katistingan in makita ko in mas mahal nyo ako lang sinala yung sabaran nyo. Pasal in pagkaon iban pag-inom iban asawa para sa baran. Para sa baran. Lang sinala ayaw. Piremyon ta kamo sa suruga. In katantan kita nyo nagbaw. Nagpuasa. Timataas. Nag-stop kumaon. Nag-stop uminom. Nag-stop sumuk sa asawa niya sa adlaw. Mayta. Allah. Dakat sinallah subhanahu wa ta'ala. Lang sinallah. Bunal in nakapatindog mo in agama kulong sinallah. Yan kay mo, in lasa ko, yan kay mo, in ulong ko, in mga malaikat mag-distribute sa adlaw kiyama sa pahala. Sin amoy ni katan ibadat na to, pagdatong sa puasa. Halong sinallah mga malaikat, para ako in mag-distribute sa pahala sin puasa yan. May tayo to. Pasal nakita sinallah
sa amoy ni maluwag ang mga oras, mga adlaw, umbol sato in Allah, ang mahal na to. Bukon biya sa bayang, 10 minutes. Allahu Akbar. 10 minutes. Zakat, pila. And puasa, 12 hours. 30 days. Nakasandal, nakatatas. In kada isa katutan niyo. Ang kanasyo katutan niyo. In nakawan niya ni ikhlas, niya magari pagpuasa niya. Sa pagpuasa si Nabi Muhammad, laun sin Rasulullah, gupira lahu ma taqaddama min dambi. Way na dosa mo. Way na dosa mo laun sin Nabi Muhammad. Ready ka lang, halik ka lang sa mga susungon. Amahinang mo adusa. Pasal in mga nadusa mo nauna. Way na laun sin Allah, pahati kay buhay na. Salabihan ito mga katautin. Ikalima arukun sin agamanato yari hadong niya. At diyan di sin Allah tabangon niya. Di niya pabagsakon. Hajj. Ingatan yung mga tuwa in pag-hajj. Di pa bay pagtulap. Upakarungog ka hajja. Pabila magbit-bit na ko sa bag mo, kaya tumulak na kao na aon malaikat na manawag-tawag. Allahu Akbar. Tawagon kasin malaikat, sas huy kawini. At yabok niya impanawag-tawag sin Allah, sa labbaik Allahumma labbaik. Guwa na ko sa bahay mo, sa murah-murahan mo ikaw. Sabay mo magbalik kaw, sabiyak ko bata-bata, sa duay kondisyon. Duay kondisyon na ito. In paghalday sab, atay maun sin Allah, ibalik ka niya sa bata-bata, way dusa mo. Na dua inside niya sa amoy ni, ura sa pagginang mo sa hajj. Dua na isa beside niya sa pag-ubos mo mag-hajj. Ano tuan? Inside sin hajj, at yaimal sin Allah. Na pabila maka-implement mo in number 1 na rukun sin agama Islam. Ikhlas in pag-hajj mo. Ikhlas, bukun pasikat. Kaya nga tani pasikat, mataw rin mga banner. Aon pa mga piyuk-puk, mga sakatan nagtabur. Bukun yan ikhlas. In ikhlas, lillahi ta'ala, in pag-hajj mo. Number 2, sa akto la pagginang mo, ura sa pagginang mo, miyamagad kau sabiya paghaj si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanang mga tuan, kailangan ni maghaj na mamasa sa kitab mga subo, magpa-lecture mga kataute, mangurang ko agama Islam, pagkapabila, di kumugda ni paghaj mo, na mas marayo pa insi nagyamit mo, ini panaraka mo mga tuan, pasal useless. Yato yung dua, sa amoy ni pagginang mo sa hajj, amoy ni ura sa pagginang mo, dua, amoy ni jagahan sin maghadya tao. Ikhlas si paghaj niya. Ikarua, miyamagad siya sa aturan sin paghaj si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwi niya, asay na, tiyabog sinala in hajj niya, dua raisab. Pabila, kimusog ipag-ibadat niya. Ikarua, pabila, gimanap indayo sin batasan niya sa pagkahin niya. Yan tuwa. Yan insain sin hajat tiyab teimat sin Allah. Kimusog ipag-ibadat, pag-uwi sa hula. Ikamaruan niya, dimugang gimanap indayo sin batasan niya. In palangayan niya. Yan mga tuan in shortcut assign sin paghaj. Pasal mga tuan, pagtawap sin maghaj sa Baitullah, pagtawap niya. Allahu Akbar. Pagtawap niya sa tawapul hajj, okay ngatan niya hajyaon malaikat kimumput sa baka. Kiyukupunta sin malaikat in amoy ni di sin tao anak hajj. Ukarungugan mo hajya in law sin malaikat. Ayaw na ko masusa sa katandusan mo limabay ka iyan po na sin Allah para yawa hadyain mga kami nga hinang mo kasupaya mapirmaminti in amoy ni wedo sa mulong sin malaikat yaon. Akas-akasan ka sin malaikat sa orasin pagtawag mo sa Baitullah kumpitan kanya sa karungugan mo hadya. Ayaw na ko masusa sa katandusan mo limabay ka iyan po na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbisita mo hadya, pagtawap mo hadya sa Baitullah mga katauti magurang ko agama Islam. Ang kanang mga tuwang
in manusia aun gaus niya asin Tuhan di kabayaran sa milyon 10 million in malawa indosamu ampunong kasin Allah makasukap Allah subhanahu wa ta'ala may tatuan hamuk haja asambayang sa Betullah na 100,000 di hapi-hapi hamuk ka Jumat 100,000 na Jumat di hapi-hapi doon sa Betullah pasal hinang sinallah mabarakat in Baitullah iban amoy ni area sin Makkatal Mukarramah mga katauti mangkurang ko agama Islam ang kanang mga Tuhan in kada isa katutan niyo magdoa pa Allah subhanahu wa ta'ala sa rihilan rizki dihilan amoy ni nikmat sinallah sa supaya amoy ni mano siya makabisita madto pabila kamo na isab at kaya rihilan sa rizki way kamo na kanyat madto way kamo na kapikil madto ready na kamo sa question sa pagkuburan Tuhan. Pasal question ng kamo sin Allah amoy ni bakas aunsin, biyaon na pobre na. Way na misita madto pa Baitullah. Ready na ko sa asubungkat sin Allah sa pagkuburan mo. Adlaw kiyama. May tetulong sin Allah rihilan ta kaw sinway ko nakapikil mamisita ka ako. Habiyaon way na. Ready mga katauti manggurang ko agama Islam. In katantan lima bay. Aunsin niya haliman niya biyaon pobre na. Kustirabul ko sa adlaw kiyama pabila di ka makapikil mamisita mato pa Baitullah sumalawat kita ni magsama-sama pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا مسلمين ومؤمنين لك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على خير خلقه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر